Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gdje neko kuva od sveg srca i sve to deli sa vama. Danas ću pripremiti jednu romsku pitu. Nije stvar u tome kako ćete i čime filovati pitu, nego je stvar kako ćete sklapati i pripremiti ovu pitu. Verujte, mnogo je ukusnije od bilo kog bureka, zato nemojte propustiti ovaj recept, već ga isprobajte. Nema razvlačenja nekog velikog ni nekog velikog rada, tako da i onaj ko ne zna da razvlači kore može da napravi ovakvu jednu pitu. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Za ovu pitu mi je potrebno za jednu tepsiju 32 dimenzije, 600 grama brašna, so i voda. Nema kvasa, nema ničega. Znači, ovako, samo ćemo jedno udubljenje napraviti u brašnu, dodati so, ja ću dodati 2 kašičice i običnom vodom, možete malo mlakom vodom, a malo znači da je topla ili ćete sobne temperature, kako god, zamesite jedno testo srednje čvrstine. Zamešano testo lepo izradite na prvo pobrašnjenoj površini, dok se ono ne bude tako dobro umešano da se ne lepi za površinu stola. Onda ćete ovako testo podeliti na 3 dela. Napravit ćete 3 jufkice. Ovako, kad ste ih pripremili, uzet ćete jedan plato, pouljajte lepo i onda svaku jufkicu lepo pouljajte, pokrijte nekom streč folijom, nekom kesom, najlonom, čime god. Malo ovako pritisnite da testo brže krene i nakon jedno 20 minuta do pola sata, zavisno od prostorije u kojoj se testo nalazi, možete početi sa radom. Nakon što je testo odstajalo 20 minuta do pola sata, zavisno od temperature vaše prostorije, možete krenuti sa radom. Površinu stola pouljajte ili, kao što sam ja iskoristila ili pripremila ovde, domaću svinjsku mast pomešanu sa 50 do 100 ml ulja, a pitu ću filovati sirom. A vi možete odlučiti sa čime god želite i šta god imate, možete da filujete ovu pitu. Da biste lakše razvukli, a kora ne mora biti velika, možete iskoristiti prvo malo oklagiju, da istanjite krajeve. A ovako, što možete tanje, izvučite. I onda malo samo koru premažite masnoćima i onda to ide lakše. Od sredine prema krajevima vučite slobodno testo. Evo ovako. Uzet ćete otprilike širinu dlana, gdje ćete ostaviti neizrezano, a onda ćete nožem izrezati ovako u obliku sunčevih zraka. I jednostavno koru ove zrake spajate, prema sredini sklapate normalno, razvlačite još malo rukom i posle svakog sklapanja deo kore premažite masnoćom koju god budete koristili. Evo vidite, nakon što sam sklopila ovako sve zrake unakrsno, uzet ćete jednu tepsiju, normalno malo je premažite masnoćom.
I onda lagano krenite da razvlačite koru. Ako vam se ovako malo lepi, možete staviti brašno da biste lakše razvukli oklagijom. Kora treba biti dimenzije otprilike veličine same tepsije. Evo ovako pripremljenu koru prebacite u tepsiju, tako što ćete krajeve prve korice podići da budu i sa strane malo. Evo ovako, nakon što sam ja rasporedila ovu koru, dodat ćete sasvim malo masnoće i jednostavno ovako namrviti sir, ako pravite sa sirom, a ako koristite drugi nadir, normalno stavit ćete ono što vi volite. Evo ovako, i možemo krenuti sa pripremom druge kore. Kao što vidite, pripremila sam i drugu koru koja nije baš tako velika kao prva i jednostavno samo ćete prebaciti preko. Opet malo masnoće. Sira. I krenut ću sa trećom korom sa kojom završavamo. Evo ako vidite, i treća korica je gotova. Jednostavno je prebacite. Da vidite bolje. I možete već uključiti rernu na 220 stepeni da se zagreje, ali moramo zatvoriti pitu. Pritisnut ćete skroz krajeve treće korice da legnu u sam obod. Tako ćete i stanjiti. I jednostavno uhvatite skroz odozdo i krenite sa preklapanjem kora. Evo ako vidite kako ste krajeve zavili, onda ih još malo pritisnite uz rub tepsije i samim tim ste zatvorili i samu pitu. Sačekat ćete da se rerna zagreje, kao što rekoh, na 220. I pečenje traje otprilike od 15 do 20 minuta. Malo pouljite odozgo i može ići u rernu. Evo kako izgleda. Podići ćete odozdo da vidite da li je lepo pečena. I jeste. I možete pokriti da malo se prohladi, a onda ćemo izrezati pitu. A nakon jedno 5 minuta do 10 čekali smo da se ohladi ova pita. Verujte, posle prvog zalogaja poželit ćete da uvek pripremite ovako nešto. Ja ću prebaciti. I izrezat ćemo pitu koja je spolja hrskava. Vidite kako izgleda, pogledajte.
tako izgleda. To je zaista jeda, pogledajte, lisnata, prelepa pita koja je, verujte, lepša 100 puta od bureka, a garantovano ćete je lakše i pripremiti, jer ne treba mnogo tehnike ni razvlačenja. Pogledajte, korice se listaju, samo tako. Ja se nadam da će vam se ovo dopasti i da ćete pripremiti vašim ukućanima koji će se jako obradovati jednoj ovakvoj lepoj piti i brzo je. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!